Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, dans notre leçon, on va parler du verbe. سنتكلم في درسنا اليوم عن الفعل. On sait que dans toutes les langues, on ne peut pas parler sans l'utilisation d'un verbe qui est à la base de phrases dans toutes les langues. Elle indique l'événement associé à l'acteur, c'est le sujet. كما هو معلوم أنه في جميع اللغات لا يمكن الحديث دون استعمال الفعل، فالفعل يشكل العمود الأساس للجمل في جميع اللغات وهو يدل على الحدث المرتبط بالفاعل. On peut dire aussi que le verbe est un mot de forme variable qui constitue avec le nom ou le pronom l'un des éléments fondamentaux de la plupart des phrases. Il donne des informations sur le sujet de la phrase et permet de répondre à ce type de questions. Que fait le sujet? Que ressent-il? الفعل كلمة متغيرة يشكل مع الاسم والضمير واحدا من العناصر الأساسية في أغلب الجمل. يعطي معلومات عن الفاعل ويسمح بالإجابة عن هذا النوع من الأسئلة. ماذا يفعل الفاعل؟ بماذا يشعر؟ Exemple. أمثلة. Samir fabrique une boîte en bois. Pour vous aider, il y a deux manières simples pour repérer le verbe facilement. Première manière, on pose la question « Que fait-il le sujet ?» Que fait-il Samir? Samir fabrique une boîte en bois. Le mot « fabrique » exprime ce que fait Samir. Donc, c'est le verbe. سمير يصنع صندوقا خشبيا. لمساعدتكم هناك طريقتين بسيطتين لإيجاد الفعل بسهولة. الطريقة الأولى نطرح السؤال ماذا يفعل سمير؟ سمير يصنع صندوقا خشبيا. الكلمة يصنع تعبر عما يفعله سمير. إذن فهو الفعل. Deuxième manière, on peut encadrer le verbe par la négation ne pas. Samir ne fabrique pas une boîte en bois. Alors, le mot placé entre ne pas et le verbe fabrique, car il exprime l'action faite par Samir. الطريقة الثانية يمكننا تأطير الفعل بأداة النفي وهي لا في اللغة العربية. فنقول سمير لا يصنع صندوقا خشبيا. كما تلاحظون الكلمة التي جاءت منفية بلا هي يصنع. إذن فهو الفعل. Deuxième exemple. Je vais utiliser dans cet exemple les deux manières précédentes pour trouver le verbe. Anwar gonfle des ballons pour la kermesse de l'école. Que fait-il Anwar? Gonfle des ballons pour la kermesse de l'école. Le verbe dans cette phrase est gonfle. Anwar ne gonfle pas les ballons pour la kermesse de l'école.
Alors, le verbe placé entre ne pas et le verbe gonfle. المثال الثاني: سأستخدم في هذه الجملة الطريقتين السابقتين لإيجاد الفعل. أنور ينفخ بالونات لمعرض المدرسة. ماذا يفعل أنور؟ أنور ينفخ بالونات لمعرض المدرسة. الفعل هنا هو ينفخ. لنفي الجملة نقول: لا ينفخ أنور بالونات لمعرض المدرسة. إذن الفعل الذي وقع بين ne pas هو gonfle أي ينفخ. إذن il y a des verbes conjugués et des verbes non conjugués. هناك أفعال مصرفة وأفعال غير مصرفة. Si vous voulez, nous pouvons appeler le verbe conjugué un verbe qui travaille et le verbe non conjugué un verbe qui ne travaille pas, donc c'est l'infinitif. يمكن إذا صح التعبير أن نطلق على الفعل المصرف الفعل الذي يعمل، والفعل غير المصرف الفعل الذي لا يعمل، إذن فهو المصدر. On dit qu'un verbe conjugué lorsque son écriture change selon le sujet du verbe ou le temps de la phrase. نقول أن الفعل مصرف عندما تتغير كتابته حسب الضمير الشخصي وحسب الزمان المستعمل. مثال: Je chante أغني في الحاضر. Elle chantera ستغني. نتكلم عن المستقبل. Vous avez chanté غنيتم. نتكلم عن الماضي. Lorsque le verbe n'est pas conjugué ou il ne travaille pas, le verbe se présente sous forme neutre. C'est l'infinitif. Exemple: le verbe fermer, le verbe tomber, le verbe danser, le verbe finir. عندما لا يكون الفعل مصرفا أي لا يعمل فإنه يظهر في حالته الطبيعية وهي المصدر. أمثلة: الفعل أغلق، الفعل وقع، الفعل رقص، الفعل انتهى. À quoi vont nous servir les verbes? Ils vont nous servir à exprimer une action, comme maman kangourou porte son bébé dans sa poche, ou bien un goût ou un sentiment, comme Idriss adore le gâteau au café, ou un état, comme Loulou est un animal sauvage. فيما يصلح استعمال هذه الأفعال. هذه الأفعال يصلح استعمالها للتعبير عن فعل ما، الأم الكنغر تحمل طفلها في جيبها، للتعبير عن شعور أو إحساس، إدريس يحب الكعكة بالقهوة.
أو للتعبير عن حالة، مثل الذئب هو حيوان مفترس. J'espère que vous aimez la leçon d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ce type de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de la partager avec tout ce que vous connaissez. Sans oublier de nous soutenir par les likes. أتمنى أن يكون درس اليوم قد أعجبكم، فإذا أحببتم هذا النوع من الفيديوهات فلا تنسوا الاشتراك بقناتي ومشاركتها مع كل من تعرفون، كما لا تنسوا بدعمنا بالإعجاب، وشكرا.